Très heureux d'être ensemble, alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce temps, que le Seigneur soit béni pour ses chants et ses louanges. Ça y est, la diapo est mise, vous avez le droit de lire, mais vous avez le droit aussi d'écouter, surtout écouter et prendre des notes si vous voulez bien. Alors, ceux qui aiment regarder, vous savez, des séries ou des films où il y a ces séries détectives, des séries où on cherche des enquêtes et tout ça, et on ne sait pas qui a fait quoi, qui a fait ça, et puis on cherche. Eh bien, mon désir ce matin, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est possible de passer Noël sous une espèce d'enquête pour chercher des indices? Parce que vous savez, quand quelqu'un vous dit, voilà, c'est pas moi, c'est lui, on va chercher à savoir, est-ce qu'il y a des témoins, est-ce qu'il y a des témoignages, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu, est-ce qu'il y a des personnes qui ont enregistré, qui a des preuves pour ça? Si mes enfants me disent, c'est pas moi, c'est l'autre, là, je vais chercher un petit peu pour voir qui a véritablement fait la faute ou pas, ou qui a fait quelque chose de bien, et je vais chercher à découvrir, n'est-ce pas? Et le mieux, c'est d'avoir des témoins oculaires, c'est-à-dire des personnes qui ont vu de leurs yeux. Ça, c'est le meilleur, n'est-ce pas? Et quand il y a 2-3 témoignages, là, tu dis, ah, je détiens quelque chose. Pas une personne, pas qui dit, moi, là, j'ai fait, et l'autre qui dit, non, c'est moi qui ai fait. Je dis, ah, parole contre parole, ça pèse pas trop. C'est bon, vous êtes toujours avec moi? Ce n'est que le début. Et d'ailleurs, երբ մենք խոսում ենք այն մի փաստի մասին, այն մի բանի մասին, միշտ պետք է փնտրենք ինչ-որ ապացույցներ։ Եվ կուզենամ, որպեսզի մենք տեսնենք այս Սուրբ Ծնունդի մասին, թե ինչպես Աստվածաշունչը պետք է խոսի, եւ տեսնենք, թե ինչպես կարելի է գտնել ինչ-որ մի տեղեր, որտեղ գրված են, որտեղ մարդիկ խոսել են, որտեղ մարդիկ վկայել են այդ մասին, եւ ինչպես կարող ենք մենք ինքներս թե կարտանք եւ թե մենք ինքներս վկայենք այս մասին. Alors, vous savez, Noël est vu par beaucoup de personnes aujourd'hui de différentes manières. J'ai de la concurrence, je l'ai remarqué, juste devant moi, j'ai une concurrence ici, c'est filmé dans la vidéo pour ceux qui vont entendre aussi la prédication, vont entendre. Mais regardez-moi s'il vous plaît, c'est ici que ça se passe. Merci. C'est bon, j'ai votre attention? J'en étais où? Les témoins. La façon de voir Noël. Merci beaucoup Céline, il y en a qui suivent. Beaucoup considèrent, beaucoup voient Noël à sa façon. Sortez dans la rue et posez la question, c'est quoi Noël pour vous? Qu'est-ce que représente Noël pour vous? Pourquoi Jésus est venu? C'est quoi Noël pour vous? Alors, ne soyez pas surpris si de temps en temps vous écoutez une langue, une belle langue. Je ne parle pas en langue, c'est la langue arménienne. Je me traduis, puisque parmi nous aussi il y a des Arméniens. Alors, sortez dans la rue, posez la question, vous allez voir, les gens vont répondre de différentes manières. Noël, c'est la fête, c'est un monsieur qui est un peu barbu, qui a changé de couleur, son vêtement au départ c'était une autre couleur, maintenant c'est devenu rouge, parce que c'est plus flashy et c'est surtout une marque bien connue qui a décidé de changer la couleur, et donc ça attire. Donc, Noël, c'est quoi? Noël, pour certains, c'est quoi? C'est des cadeaux. Pour d'autres, Noël, c'est un temps où on peut demander pardon pour se réconcilier. Pour d'autres, c'est un moment triste, parce que c'est un temps où on doit normalement partager en famille, mais pour certains, peut-être, ils n'ont pas ça. Donc, Noël, c'est toutes sortes de choses. Je lisais un article, il n'y a pas très longtemps, de cela, et dans cet article, on parlait des personnes qui sont en Asie et qui se posent des questions sur la manière dont on fête Noël.
Ça veut dire quoi? De venir déposer des cadeaux, des offrandes au pied d'un arbre, et puis revenir chercher ces cadeaux et puis reprendre. C'est les personnes qui sont en Asie, ils considèrent que l'arbre, ça représente aussi un être vivant. Et donc c'est comme si on venait adorer l'arbre. Vous suivez un peu la démarche? Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir si pour nous, c'est quelque chose de normal. Nous adorons pas l'arbre, non, de Noël, mais on vient quand même déposer des offrandes ou des cadeaux. C'est pas, nous déposons pas, non. Mais c'est un signe, c'est quelque chose qui représente. Alors, on dépose, après on va chercher. Donc, encore une fois, qu'est-ce que représente pour toi? Qu'est-ce que représente pour moi? Et ce que c'est Noël? Et qu'est-ce que la Bible nous parle, ce que c'est Noël? Et surtout, qu'est-ce que Jésus est venu faire à Noël? C'est ça toute la question. Et c'est pour ça que j'ai mis enquête, Noël sous enquête, pour aller chercher des indices dans la parole de Dieu, ce que Jésus est venu faire. Pour certaines personnes ici, ça va être une répétition peut-être, pas de problème, c'est une bénédiction aussi. Pour d'autres, ça sera une première d'entendre ce message aussi. Ինչ է Հիսուս Քրիստոս եկել, որպեսզի կատարել, անել, ինչու համար Քրիստոս եկավ։ Ահա ամբողջ հարցը, որ ուզում ենք մենք ինքներս մեզ տալ, թե ինչու համար եկավ Քրիստոսը, որովհետև Սուրբ Ծնունդ ինչ է, Քրիստոսի գալիքն է։ Քրիստոս եկավ։ Քրիստոս, որ հոր աջ կողքը նստած էր, չէ՞, Պողոս առաքյալը Փիլիպեցիս գրքի մեջ խոսում է, ասում է, որ ինքը իրեն խոնարեցրեց, ինքը իրեն իջեցրեց, իջավ մեզ նմանվեց եւ հնազանդելով հորը, ինքը իրեն իջեցրեց, խոնարեցրեց. Non, l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens en disant que il s'est humilié, il s'est abaissé, il est venu jusqu'à nous, il est devenu comme nous. Il a obéi à Dieu, il a fait ce geste. Qui dit il s'est humilié, c'est quelqu'un qui était dans la gloire. Qui dit envoyé, qui dit venu, veut dire aussi il était déjà, n'est-ce pas? Et maintenant, je voudrais vraiment qu'on puisse voir quelques points sur qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre. Vous êtes avec moi? Oui. Super. Premièrement, qu'est-il venu faire Jésus sur terre? Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà posé cette question, les amis? Inchu hamar Christos yekav. Et vous savez, on pourrait dire, oui, il est venu me sauver, il est venu ceci, mais ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, j'ai tel verset, j'ai telle preuve, j'ai tel indice, j'ai telle parole, j'ai tel... Il y a des preuves, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui... On écoutait encore, j'étais à une réunion ce jeudi, et j'ai entendu qu'il y a vraiment des personnes qui argumentent en disant que ça tient pas, peut-être ça pèse pas beaucoup la venue de Jésus, ou ce qu'on pourrait lire, ce qu'on pourrait peut-être entendre, c'est pas si documenté que ça. Donc il y a des personnes en face de nous, il peut y avoir des personnes qui disent, ok, avec beaucoup d'arguments qui pèsent sur la balance, en disant, oui, vous dites Jésus est venu, vous dites que Jésus a existé, mais voici ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il faut être sérieux avec ces points, il faut être sérieux avec ces éléments que nous avançons, il faut être sérieux aussi dans sa recherche, dans ses arguments, et puis dans ce que nous avançons. Maintenant, en disant tout cela, nous les chrétiens, nous basons pas notre foi sur des preuves, entre guillemets, mais sur notre foi. C'est différent. Vous me suivez ou pas? Parce qu'on pourrait dire, je sais pas, parce que j'ai écouté encore une fois quelqu'un qui disait, on lui posait la question, est-ce que vous savez si Dieu existe? La personne a dit, je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Mais il y a une grande différence entre savoir et croire. Je ne sais pas, mais je crois que Dieu existe. Je crois en lui, j'ai confiance en lui, j'ai ma foi en lui. C'est différent. Savoir, n'est-ce pas, c'est quelque chose que tu étudies, tu as fait des recherches, tu te bases sur des choses limite scientifiques. Mais s'il faut aller jusqu'à cela, on pourrait dire c'est un fait historique aussi.
Ինչն է հետաքրիր, երբ որ մարդիկ հարցեր են տալիս, թե Քրիստոս ինչու համար է եկել, նույնիսկ մարդիկ կարող են ասեն, թե ինչ որ դուք ասում եք, ապացույցները շատ քիչ են, որ բավարարեն, որ ասեն Քրիստոս ինչու համար է եկել։ Սուրբ ծնունդ, որ դուք ասում եք, անում եք, Քրիստոս եկավ երկրի վրա, ինչ որ դուք ասում եք, մեծ ապացույցներ չունեք եւ շատ մարդիկ կան կարող են շատ կոնկրետ, շատ կարելի ասել հավատալի բաներ ասեն եւ ասեն ինչ են ասում, ինչ են մտածում Քրիստոսի գալիքի մասին, ասելով որ նույնիսկ տարիները սխալ է վերցրած։ Նույնիսկ այդ տարածքը հնարավոր է որ գոյություն չի ունեցել։ Այսինքն մարդիկ այնքան բաներ կարող են ասել, չէ՞։ Գիտնականներ կան, պատմաբաններ կան, չէ՞, շատ բաներ կարող են ասել եւ ճիշտ է որ մենք էլ գիտենանք։ Լավ կլինի որ մենք էլ գիտենանք, կարողանանք պատասխաններ տալ։ Եվ ոչ թե միայն ասենք, օհո, ես հավատում եմ եւ հաջողություն։ Ճիշտ է մի պահ գալիս է որ հնարավոր է դա էլ բավարարվի, բայց պետք է որ մենք կարողանանք խոսքեր ունենանք եւ ասենք։ Pourquoi Jésus est-il venu? Premièrement, nous lisons dans Luc, chapitre 4, verset 43. Jésus parle de sa venue, et vous allez voir qu'il n'est pas le seul de parler de lui en disant pourquoi il est venu. Vous allez voir que d'autres ont parlé, pas que des hommes quelque part, mais aussi les esprits spirituels ont aussi témoigné, ont aussi dit pourquoi Jésus est venu. Et c'est ça que je vous invite à faire. À aller chercher, à peut-être surligner, prendre des notes et voir quels sont les passages qui parlent de la venue et le pourquoi Jésus est venu sur terre. Ինչու համար է Քրիստոս եկել երկրի վրա։ Եվ ձեզ առաջարկում եմ, որպեսզի դուք ինքներդ միգուցե այսօր ժամանակ վերցնեք եւ գրեք, թե ինչու համար Քրիստոս եկավ եւ Աստվածաշնչի միջից խոսքեր հանեք եւ գրեք ինչու համար Քրիստոս եկավ։ Հիսուս Քրիստոս իր մասին ասում է ինչու համար է եկել, բայց էակներ, հոգեվոր էակներ են ասել, թե ինչու համար է Քրիստոս եկել։ Donc le premier point c'est annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit de lui-même, il dit il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Très important, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé? Luc 4, 43. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu, il le dit de lui-même, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle. Pourquoi la bonne nouvelle, les amis? Et ce terme, la bonne nouvelle, j'ai eu l'occasion de le répéter, de le dire, la bonne nouvelle. Et surtout à l'époque, la bonne nouvelle, vous savez, c'est qui annonçait? Qui annonçait la bonne nouvelle? C'est le roi qui annonçait la bonne nouvelle. Parce que véritablement, celui qui pouvait annoncer la bonne nouvelle, c'est un roi qui vient après avoir vaincu la guerre, il vient annoncer la bonne nouvelle à son peuple. Soyez tranquille, j'ai vaincu. Plus peur, c'est fini. Je suis le roi, j'ai le droit d'appeler, j'ai le droit d'annoncer la bonne nouvelle. Et quand Jésus, il dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, et quand c'est les disciples qui parlaient, qui disaient, Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'ils ont été beaucoup persécutés. Vous savez pourquoi? Et même le roi Hérode qui voulait tuer en disant ce roi, comment ça se fait qu'il va devenir roi? Lui qui est né. Comment ça se fait qu'il va devenir ce roi, le sauveur, celui qui annonce la bonne nouvelle? Comment ça fait? Mais c'est moi le roi. Comprenez, vous me suivez toujours? Նա որ գալիս է ինքն իրան ասելով որ ես պետք է բերեմ բարի լուրը, ես եմ բարի լուր բերողը, նա պետք է գա եւ ասի թակավորից զատ, որովհետև այդ ժամանականտասում թակավորներն են կարողանում իրականապես այս խոսք, այս տերմիններ, այս բառերը արտասանել, ես դες բերել եմ բարի լուրը։ Եվ թակավորը կարող էր այդ բանն ասել, ես բերում եմ բարի լուրը, ինչու համար, որովհետև նա կարող էր ասել, ես պատերազմ եմ արել, ես հաղթել եմ, հաղթանակ եմ կրել եւ եկել եմ, որպեսզի բարի լուրը ձեզ հայտարարեմ, ասեմ։ Բայց Քրիստոս եկավ ասեց, ես եմ բարի լուրը։ Ես բարի լուրը բերելու համար եմ եկել։ Christos եկավ որպեսզի բարի լուր բերի։ Christ est venu, vous allez voir, ça va être un message tout en simplicité mais tout en profondeur. C'est un message avec des versets, avec des passages que vous connaissez certainement. Mais c'est un message, est un rappel, encore une fois, aujourd'hui, mais c'est aussi donner des pistes de réflexion pour aller plus loin, pour aller chercher d'autres versets, d'autres passages qui nous parlent, qui nous disent pourquoi Jésus est venu.
Et comment est-ce que je peux argumenter? Comment est-ce que je peux parler de cela en disant pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour aller dans des villes, pour aller dans des villages, pour aller dans les cœurs et pour annoncer la bonne nouvelle. Comme moi, je peux annoncer aussi, durant ce temps de fête, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jésus, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Deuxièmement, il est aussi celui qui accomplit la loi. Je l'ai dit, j'ai forcément parlé de cela. Mais je voudrais juste pour un rappel le faire ce matin encore, dans ce jour de 24 décembre 2023. On est presque au terme, on est presque à la fin de l'année 2023. Matthieu chapitre 5, verset 17. Il dit ceci: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Accomplir la loi. Vous savez, le peuple de Dieu a essayé d'accomplir, a essayé de faire la loi pour essayer de, point par point, obéir et faire. Mais à chaque fois, ils se rendaient compte qu'ils n'arrivaient pas. À chaque fois, ils tombaient, à chaque fois, il y avait besoin de venir et de demander pardon. À chaque fois, ils se rendaient compte que ce n'était pas possible. Celui qui est capable d'accomplir cette loi, c'est le Fils de Dieu. Et lui-même, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. D'ailleurs, à la croix, il dira, tout est accompli. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une parole, il n'y a pas une iota, il n'y a pas une loi qui ne l'a pas accompli. Il a tout accompli. Même des fois, il y a certains passages, vous lisez, vous dites, mais pourquoi Jésus a fait ça? Mais pourquoi il dit ça? Mais pourquoi il a fait ça? Si on cherche, si on fait des recherches, on se rend compte qu'il a tout accompli, il a tout fait. Ce qui était parlé de son sujet, sur son sujet, il a tout accompli. Il est venu obéir, il est venu aller jusqu'au bout. Il a été obéissant jusqu'au bout. C'est lui qui a accompli la loi. Là où l'homme a chuté, là où l'homme n'a pas écouté, même avec un seul commandement, tu ne mangeras pas de ce fruit. Juste un seul commandement. S'il y en a 10, s'il y en a 600, plus de 600, parce qu'il y en avait, lisez Lévitique, lisez l'Ancien Testament, vous allez voir combien de commandements, combien de préceptes, combien de règles il y a. Vous allez vous rendre compte, le nombre de règles. Plus il y en a, plus il y en a encore. Տեսնում ենք, որ Քրիստոս եկավ նաև որպեսզի կատարել գերակատարել օրենքը։ Երբ որ կարդում ենք Մատթեոս 5-րդ գլուխ 17-րդ խոսքի մեջ, Քրիստոսն ասում է, ես չեմ եկել որպեսզի օրենքը խախտեմ, բայց ես եկել եմ օրենքը եւ մարգարեների աստվածը ինչ որ նրանք ասել են, հայտնել են, այն կատարեմ։ Եվ նա իրականում հնազանդելով Աստծուն արեց այն ինչ որ մարդը չէր կարող։ Նույնիսկ երբ որ մարդը մեկ օրենք չկարողացավ կատարել, չէ, Եդեմական պարտեզի մեջ այս պտղից չուտես, չլսեց մարդը, Քրիստոս բոլոր օրենքը կատարեց։ Եվ խաչի վրա ինչ ասեց? Ամեն բան կատարվեց, ամեն բան կատարված է։ Նա ամեն բան արեց։ Քրիստոս եկավ, որպեսզի ամեն բան անի։ Jésus est venu pour accomplir la loi, Jésus est venu pour dire tout est accompli. Troisièmement, j'avance, vous allez voir, ça va être vite, ça va être rapide. Il est venu pour mettre aussi une séparation. Vous savez, il y a des passages dans la parole de Dieu, on lit, on dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il nous dit qu'il est venu pour mettre une séparation? Comment est-ce que Jésus, c'est pas lui qui unit? C'est pas celui qui est venu pour unir les personnes, non? C'est pas lui qui est venu pour abolir, encore une fois, si je reprends ce terme, le mur qui séparait les hommes, non? Oui, mais pourquoi alors il parle de séparation? Pourquoi il dit dans ce passage, je suis venu pour mettre une division, la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, ça c'est pas nouveau, et il est venu pour mettre une séparation. C'est très intéressant que Jésus parle de ça. Il met une séparation entre l'homme, entre les hommes, entre hommes, femmes, entre aussi filles et mères. Comment ça se fait que Jésus parle de cette séparation? Et c'est lui qui dit cela.
Je suis venu pour mettre une division, je suis venu pour mettre une séparation. Vous savez, je vais prendre une illustration. À un moment donné, quand les gens, au départ, ça semble peut-être qu'ils sont ensemble, mais s'ils n'ont pas la même vision, s'ils n'ont pas la même direction, vous savez, les lignes parallèles, au bout d'un temps, ça se sépare. Peut-être au départ, c'est très proche. Mais allez au bout. Vous allez voir, même si c'est des millimètres, même si c'est très minime au départ. Mais à la fin, il y a une séparation qui se passe. Vous le voulez ou pas? Parce que celui qui marche dans la lumière ne peut pas, à un moment donné, continuer dans les ténèbres. Celui qui marche dans les ténèbres veut cacher des choses, ne va pas vouloir être dans la lumière. Քրիստոս եկա, որպեսզի բաժանություն դնի։ Քրիստոս ինքն է ասում, ես եկա, որպեսզի բաժանություն դնեմ։ Հորը տղուց, աղջիկը իր մորից, նա թե հարսը իր կեսուրից։ Եվ ասում ես ինչպես Քրիստոս, դու չեկար, որպեսզի միություն տաս, միասնություն տաս, չեկար, որպեսզի իրար հետ համերաշխություն լինի, բայց ինչու ես ասում, որ ես եկա, որպեսզի բաժանություն լինի։ Իհարկե նա եկավ, բաժանություն սկսվեց նույնիսկ ան ընտանիքների մեջ, որտեղ մարդիկ ասեցին ես Աստծուն հավատում եմ, նրա միածին որդուն հավատում եմ, եւ այդ ընտանիքի մեջ իր աղջկան, տղային կամ կնոջը կամ ամուսնուն ել չեն համարում, ել չեն ընդունում։ Շատ ընտանիքներ իրենց երեխաներին դուրս են անում։ Il y a beaucoup de familles qui ne reconnaissent plus leurs enfants. Parce que l'enfant dit je crois en Dieu, je crois en celui qui est venu me sauver. Je crois en Jésus. Et vous savez, on pourrait dire, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être les pays où c'est radical. Les gens sont... Voilà, il y a une religion, il y a des personnes qui... Ils disent, non, ils renient leurs enfants. Mais je veux dire une chose. Même dans des pays où c'est une culture chrétienne, où c'est la famille, on pourrait dire, oui, ils comprennent, ils ont entendu et tout ça, il y a quand même une séparation, les amis. Mettez-vous à table avec eux, vous allez voir. Parlez un petit peu, vous allez voir comment ils sont capables de juste ne pas parler, faire des réflexions, ou juste ne pas vouloir aborder. Dès qu'on commence à aborder ce thème, il y a une séparation déjà dans le cœur. Parce que la séparation, en réalité, c'est dans le cœur que ça se passe. Ils ne vont pas dire à haute voix, mais c'est dans le cœur. Il y a déjà une décision, une séparation se crée dans le cœur. Et Jésus parle de cette séparation. Il y a une séparation. Celui qui dit, je crois en celui qui m'a envoyé, je crois en Jésus. Je crois que je suis pécheur, j'ai besoin de son pardon, de son salut. Il y a une séparation qui est commencée déjà dans le cœur. Et qu'on ne le veuille pas, cette séparation, au bout d'un temps, on va le voir, ce qui est invisible va être rendu visible. Tôt ou tard, cette séparation va être éclatante. Ինչն է հետաքրքիր, երբ որ տեսնում ենք, որ Քրիստոսն ասում է ես եկա, որպեսզի բաժանություն դնեմ, եւ այդ բաժանությունը գիտեք երկրների մեջ կան օրքեր մարդիկ իրականապես ուրանում են իրենց, ասենք, զավակներին, աղջիկ տղա, ասում են, օքեյ, դու քրիստոնյա ես դարը, էլ մեր աղջիկը չես, դու քրիստոնյա ես դարը, էլ մեր տղան չես, դու քրիստոնյա ես դարը, էլ ինձ հետ գործ չունես, կամ տիկին ամուսին, գիտեք, այդ բաժանությունը լինում է, բայց հետաքրքիր այն է, որ նման երկրների մեջ, օքեյ, այդ ուրացումը կա եւ բաժանությունը կա տեսանելի ձևով, էլ ընտանիքի հետ կապ չունեն մարդիկ, ընդհանրապես ընտանիքից բաժանված են, բայց գիտեք խոսքը գնում է նաեւ այն մարդկանց մասին, այն երկրների մասին, որտեղ քրիստոնեությունը ընդունված է, այդ ընդունում են քրիստոնեություն, այսինքն այդ երկրների մեջ նորմալ երևույթ է քրիստոնեություն, նույնիսկ իրանք որոշ միտք ունեն քրիստոնեության մասին, բայց եթե նրանք ապաշխարած չեն, եթե նրանք Քրիստոսի հետևից չեն գնում, եւ այդ ընտանիքի մեջ մեկը վերստին է ծնվում եւ Աստծուն է պատկանում եւ Աստծուն է հետևում, Քրիստոսին է հետևում, սեղանի շուրջ, նույնիսկ այ ժամանակ ընթացքում բաժանությունը տեսանելի է։ Դու զգում ես, որ բաժանություն կա, որտեվ սրտի մեջ, որտեվ ես սկսում ես խոսել Քրիստոսի մասին, մարդիկ ջղայնանում են կամ չեն ուզում լսեն, կամ չեն հետևում, կամ ուղղակի ինչ ես խոսում, ինչու ես խոսում, քանի որ նրանց սրտերի մեջ այդ բաժանությունը կա արդեն, քեզ հետ բաժանված են։ Քեզ հետ կապ չունեն։ Լույսը խավարի հետ կապ չունի։ Եվ այդ օրինակը, որ բերեցի զուգահեռ գծերի մասին, որ օրերից մի օր, նույնիսկ սկզբից, եթե մտածում ենք, թվում է թե մենք միասին ենք, իրականում շատ ճանապարհ որ գնանք այդ զուգահեռ գծերը, եթե միլիմետր տարբերություն կա, հեռանալու են։ Եվ հավիտենականության մեջ մենք կտեսնենք, թե ով ումից բաժանված է։ Եվ Քրիստոս ասում է բաժանություն կա։ Նա ով ինձ ուզում է հետևել, Եվ պետք է հետ նայի, եւ պետք է չմոռանա, չէ՞, թե խոսքեր կա, շատ դաժան է։ Կին ամուսին, երեխա, ամեն ինչ։ Չի կարող ինձ հետ հետևի։
Celui qui dit je te suivrai, je serai avec toi, je viendrai avec toi, qui n'oublie pas, qui ne met pas derrière tout, femme, enfant, tout, ne peut pas être mon disciple. Vous voyez qu'il y a bien des versets, des paroles qui sont dures à entendre, qui sont dures même à prêcher. Il y a bien une séparation. Jésus est venu pour mettre aussi une séparation. Mais en vérité, même si on veut cacher les choses, cette séparation existe. Je continue. Il est venu pour servir et donner sa vie. Matthieu chapitre 20, verset 28 nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » On a eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de parler sur un cœur de service, un cœur de serviteur et servante. Et c'est vrai que Christ dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve. Je suis venu pour servir, je suis venu pour offrir, je suis venu... Et ça aussi, encore une fois, les amis, c'est très intéressant de reconnaître, de considérer que Jésus vient, Dieu se fait homme, il vient pour servir l'homme. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas juste... C'est bouleversant, les amis. Comment est-ce que Dieu vient? N'est-ce pas lui qu'on doit servir? Mais lui, il dit non, je suis venu pour servir. Je suis venu pour donner ma vie en sacrifice. Je suis venu pour mettre ma vie au sacrifice, pour sauver. Pour sauver toi, parce que c'est à travers le sacrifice que tu peux être sauvé. Parce que le péché réclame, déclare, acclame un sacrifice. Le péché acclame un sacrifice. Un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que le sacrifice des animaux, et le peuple, je le rappelle encore une fois, le peuple venait sacrifier plusieurs fois, et Jésus vient et il dit, mon sacrifice est une fois pour toutes. Plus besoin de faire de sacrifice. Il s'est donné lui-même en sacrifice pour que je sois sauvé, je sois pardonné. Et c'est bouleversant. Cet amour est bouleversant. Cette démarche, cet acte est bouleversant. Pourquoi Jésus est venu? Lui, il dit, je suis venu pour servir et donner ma vie en rançon. C'est lui qui vient prendre ma place, prendre ta place. Noël, c'est ça aussi. Քրիստոս եկավ, որպեսզի Աստծո խոսքն ասում է Մատթեոս 20-րդ գլխի 28-րդ խոսքի մեջ, Քրիստոս ասում է Տերը եկավ, որպեսզի ծառայի, Տերը եկավ, որպեսզի նաև իր կյանքը դնի, որպեսզի մյուսները փրկվեն, որպեսզի շատերը փրկվեն։ Եվ գիտեք, այդ զոհաբերությունը ցույց է տալիս, որ այո, մեղքը կանչում է դեպի զոհաբերություն։ Մեղքը կանչում է դեպի այրուն պետք է թափվի, զոհաբերություն պետք է լինի, քանի որ մեղք է գործվել։ Եվ ինքն կտականի մեջ տեսնում ենք, որ մարդիկ այդ մեղքը սրբելու, մաքրելու համար զոհաբերություններ էին անում։ Կենտանի էին զոհաբերում։ Եվ այդ զոհաբերությունները տարիներ շարունակ կատարում են, բայց Քրիստոս եկավ եւ ասաց. Իմ զոհաբերությունը մեկ ընդմիշտ է։ Այսինքն ել կարիք չկա զոհաբերության։ Եվ նրա զոհաբերության միջոցով ես ստացա համերաշխություն, ես ստացա ներում, ես ստացա կյանք, ես ստացա Տիրոջ հետ հարաբերություն։ Je continue au point 5. Il est venu aussi, Jésus est venu pour nous éloigner de notre ennemi. C'est l'ennemi lui-même qui parle de Jésus en disant Marc chapitre 1er verset 24 et Luc chapitre 4 verset 34. Regardez ce que le démon va dire. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. C'est très intéressant. Il n'y a pas que Jésus qui parle de lui-même. Il y a les démons, c'est-à-dire l'esprit, le monde invisible, les esprits spirituels qui reconnaissent qui est cet être, qui est ce Jésus de Nazareth. Il dit, je sais pourquoi tu es venu. Tu es venu pour nous faire perdre. Et c'est vrai que il est venu pour nous éloigner de notre ennemi. Il est venu pour nous protéger. Il est venu pour dire, tu m'appartiens, tu es à moi. Personne ne peut te faire du mal. Les esprits ne peuvent plus te faire du mal. Une répétition dans Luc chapitre 4 verset 34. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Christos եկավ նաև որպեսզի
Հեռացնի մեզանից մեր հոգու թշնամուն։ Եվ այստեղ երբ որ կարդում ենք Մատթեոս առաջի գլուխ 24 եւ Ղուկաս 4-րդ գլուխ 34, նրանք ովքեր վերցնում են ուրեմն գրում են այս խոսքերը Մարկոս առաջի գլուխ 24-րդ խոսք եւ Ղուկաս 4-րդ գլուխ 34-րդ խոսքերը Տերը ինքն է ճանաչում, Տերը ինքն է ասում, ինչ կա քո եւ մեր մեջ։ Քրիստոս Նազովրեցի, դու եկել ես, որպեսզի մեզ կորսեցնես։ Դու եկել ես, որպեսզի մեզ հանես, դու եկել ես, որպեսզի մեզ իրականապես վերացնես, կորսեցնես, եւ Քրիստոս եկավ մեզ պաշտպանելու համար։ Քրիստոս եկավ մեզ պահպանել, Քրիստոս եկավ, որպեսզի ասի, դու ինձ ես պատկանում։ Դու իմն ես, ոչ մեկ չի կարող քեզ քո հոգուն ինչ որ վնաս պատճառի։ Sixièmement, il est venu aussi Jésus, dans Marc, chapitre 2, verset 17, Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Dans Luc, chapitre 5, verset 32, il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Ou j'ajoute, qui se nomment justes, mais des pécheurs. Il est venu appeler à la repentance les pécheurs. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour appeler ceux qui réellement reconnaissent pécheurs, les amis. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes où les prédicateurs ou les églises ont apporté la bonne nouvelle et il y a eu des moments où c'était le réveil et les gens venaient, ils se convertissaient. Et il y a eu des moments où les gens, ils ont dit, écoutez, vous qui êtes sauvés, dimanche prochain, ne venez plus. Laissez la place aux autres. Tellement c'était rempli. Moi, je me dis, des fois, on est trop au confort. On vient, on s'assoit. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose aujourd'hui? Vous imaginez un peu? Ok, il n'y a que moi. Vous réfléchissez, c'est bien. Merci, Daniel. Non, mais vous imaginez juste, vous rentrez à la maison, vous dites, ah, dimanche prochain, il y a un inconverti qui vient et je fais tout, je prie, je sais pas, mais on imagine, on prie, on croit qu'il y a dimanche prochain, l'église est tellement pleine, il n'y a plus de sièges, il n'y a plus de place. On pousse les murs. Et on demande à avoir un terrain. Même s'il n'y a pas de terrain. On construit une grande. Tout est possible à celui qui croit, non? Alléluia. Fallait que je le place quelque part. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Et Jésus vient, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien ou pour ceux qui se nomment être justes. Je suis venu pour celui, pour celle qui reconnaît qu'il a besoin de salut. Je suis venu pour lui. Mais en fait, en vérité, il est venu pour sauver celui qui dit, oui, je suis pécheur, je reconnais mon péché. Mais en même temps, pour nous les chrétiens, nous qui marchons avec lui, n'avons-nous pas besoin encore de nous rappeler qu'on a toujours besoin de lui? N'est-ce pas? C'est pas parce qu'une fois je suis sauvé, ça y est, alléluia, je fais plus rien à faire avec lui. Non, j'ai besoin de lui chaque jour. Chaque matin. Chaque moment de ma vie. Chaque saison de ma vie. J'ai besoin de mon Sauveur. Il est venu pour celui qui reconnaît réellement. Et il est capable de laisser les 99, n'est-ce pas? Qui disent, ok, vous êtes bien, pas de problème, mais je vais aller chercher celui qui s'est peut-être éloigné. Parce qu'au départ, il était dedans. C'est possible qu'il y a parmi nous des frères et sœurs qui se sont arrêtés, qui se sont éloignés. Il y a aussi de ça qu'il s'agit. Il est venu pour ramener. Il est celui qui va aller chercher. Il n'hésite pas à laisser les 99 pour aller chercher celui qui s'est perdu, qui s'est égaré. Notre Sauveur, notre berger. Քրիստոս եկավ, որպեսզի նաև ասի, որ ես եկել եմ, ոչ թե նրանց համար, ովքեր իրենց ասում են, որ ես կարիք չունեմ, փրկության ես կարիք չունեմ, բժշկի, ես մեղավոր չեմ, բայց Քրիստոսի ասում է, ես եկա նրանց համար, ովքեր իրենց իրականապես ճանաչում են մեղավոր։ Քրիստոս եկավ մեղավորների համար։ Եթե մենք կճանաչենք, որ մեղավոր ենք, այո, Քրիստոս մեզ համար է եկել։ Et pour terminer, Jésus est venu pour chercher et sauver. Luc chapitre 19, verset 10 nous dit,
le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Chercher et sauver. Et celui qui dit chercher, dit réellement prendre le temps de chercher. Parce que des fois, vous savez, dans la recherche, on fait quelques recherches et puis on s'arrête. J'arrive pas, je peux pas, j'ai pas les moyens, je suis fatigué et puis on veut pas ou ceci. Non, Jésus est venu pour chercher, aller jusqu'au bout, pour le sauver. Pour sauver véritablement. Jésus est venu pour chercher et sauver. Sommes-nous avec lui dans cette attitude, dans cette démarche d'aller chercher pour l'amener à Jésus? Peut-être la personne ne viendra pas forcément dans cette église, mais peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est que cette personne soit sauvée et soit avec Christ. Parce que quand une personne est sauvée, quand une personne est avec Christ, sa vie change radicalement. Et cette personne est capable aussi d'éclairer à son tour, là où elle est. Encore une fois, peut-être une église va naître aussi dans cet endroit. Et c'est ça qui est le plus important. Կարևոր այն չէ, որ գիտեք, Քրիստոս եկավ, Աստծո խոսքն ասում է 7-րդ վերջացնելով ասում է, որ Քրիստոս եկավ, որպեսզի փնտրի եւ փրկի, Ղուկաս 19:10-ի մեջ կարդում ենք Քրիստոս եկավ, որպեսզի փնտրի եւ փրկի, եւ իրականապես նա գնում է, փնտրում է եւ փրկում է, եւ հարց այն թե ինչպես ենք մենք որպես Աստծո զավակներ, որպես Քրիստոսի աշակերտներ, ինչպես ենք մենք վերաբերում այս հարցին, ինչպես ենք մենք կատարում, ինչպես ենք մենք քայլում, ինչպես ենք մենք այս հարցին մոտենում, փրկելու, քայլելու, թե մենք շատ անգամ ասում ենք հոգնել ենք, շատ անգամ ասում ենք որ չենք ուզում, շատ անգամ ասում ենք փորձեցինք, չստացվեց, ինչ ենք մենք անում, ինչպես ենք մենք մոտենում այս հարցին։ Բայց կարևորը գիտեք ինչն է, որ Աստված գտնում է եւ մեր միջոցով փրկում է մարդկանց, իրականում կարևոր այն չէ, որ մարդիկ գան այս եկեղեցին, իրականում այն է, որ մարդիկ փրկվեն Քրիստոսին դառնան։ Փրկություն գտնեն։ Եվ ուզում են թող ուրիշ եկեղեցին ոչ մի խնդրեմ չկա դրա մեջ։ Երբ որ մեկը փրկվում է, երբ որ մեկը գտնում է Աստծո լույսը, երբ որ մեկը փրկության է գալիս իրականում, ամենակարևորը դա է։ Օրերից մի օր այդ մարդը պետք է մի եկեղեցի գնա, այստեղ թե մեկ ուրիշ տեղ։ Եվ կարևորը այն է, որ այդ մարդը Քրիստոսի հետ է քայլում։ Ամենակարևորը դա է։ Հնարավոր է մի եկեղեցի պետք է սկսվի այդ մեկով։ Իր ընտանիքի մեջ նա լույս պետք է դառնա։ Իր շրջապատի մեջ նա պետք է լույս եւ աղ դառնա։ Je termine juste avec ce passage qui est dans Luc chapitre 2, verset 11. Pour rappel, encore qu'on a lu aussi ce matin, Ésaïe chapitre 9. C'est un rappel dans Luc chapitre 2, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Il vous est né le Messie dans la ville de David. Et vous savez, quand on parle de aujourd'hui, il vous est né, à l'époque, quand ça a été dit, c'était aussi un signe pour dire que ce qui a été annoncé, ce qui a été prophétisé, ce qui a été annoncé dans le passé, aujourd'hui, ça s'accomplit. Aujourd'hui, ça se réalise. On vous a dit des bonnes nouvelles, vous avez entendu des bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, ça se réalise. Ça fait du bien. Vous avez distribué des CV, et dit aujourd'hui, vous avez le travail. Vous avez peut-être demandé, je ne sais pas moi, de l'aide et on dit aujourd'hui, vous avez cela. Moi, un ancien réfugié, quand j'ai lu le papier que j'attendais tant, je cherchais, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion, je termine avec ça, j'ai eu l'occasion de témoigner là-dessus. Vous savez, en tant que réfugié, on fait une demande d'asile, on fait des démarches, le temps passe, les années passent, et puis on attend à un moment donné d'avoir une espèce de réponse qui dit oui, vous êtes reconnu, ou bien votre réponse positive est là. Et puis moi, j'attendais impatiemment pour avoir cette espèce de réponse positive. Et je lisais, et en plus, je lisais pas que pour moi, il y avait aussi toute ma famille qui était là, et on était à la poste, et puis vous savez, il y avait l'accueil, et puis à un moment donné, ils nous ont posé la question, vous attendez? Oui, et j'attends, je prends le papier, je lis le papier. C'est 2 pages ou 3 pages. Ils font le résumé de notre récit, de notre histoire, du passé, tout ça, et puis je lis, et je trouve pas le mot positif. Vous avez une réponse positive. Ah, ou accepter, je trouve pas le mot. Et là, je change de couleur. blanc que la neige. Je vous raconte pas. Et puis tout autour de moi, les gens ils regardent, ils disent qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et puis monsieur, poussez-vous, je vais avancer. Et puis il y a mes parents, il y a ma petite sœur, ils me regardent, ils disent
suivant son regard, ses mimiques, on va dire, on est accepté ou pas. Et puis moi, plus je lis, plus mon visage, au lieu que ça soit banane comme ça, c'est à l'envers. Franchement, je deviens un peu plus triste et je suis pas bien. Et je relis une fois, 2 fois, avec les émotions, je lis 3 fois, 4 fois. Puis à un moment donné, je relis vraiment. Et là, à un moment donné, c'est écrit « Ah », parce que quand on a fait la demande d'asile, une première demande a été refusée. Et c'est cette demande qui a été rejetée en disant « Ah, cette demande a été rejetée et vous êtes reconnu réfugié. Et vous avez le droit de rester sur le territoire français. » Là, j'ai réussi à lire ça. Et là, mon visage change. Et là, je commence à sourire. Et là, je regarde à mes parents et je lis les mêmes choses sur les 4 dossiers. On sort la poste. On se met juste à côté et on se prend les mains. C'était une prière et on commence à prier, remercier le Seigneur. Il y a une femme qui sort de la poste, puis elle nous voit et elle se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle n'ose pas nous interroger, elle attend, on a terminé. Puis on était en train de traverser, puis elle est venue avec la voiture, elle s'est arrêtée, elle est sortie de la voiture, elle est venue. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. C'est quoi que vous lisiez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Je lui ai tout raconté, c'était aussi un témoignage. Je dis, on était en train de remercier le Seigneur parce qu'il a donné une réponse. On attendait tant cette réponse. Une bonne nouvelle pour nous en tout cas, pour ma famille en tout cas. Depuis, c'est passé 15 ans. On est ici par la grâce de Dieu. Une bonne nouvelle. Je disais, je faisais cette prière, je dis Seigneur, c'est ta volonté, ici, ailleurs, mais avec toi. Mais j'aimerais bien quand même que ça soit ici. Dieu a entendu les prières. Dieu entend nos prières. Alléluia. Mais quand il fait, quand il propose, quand il décide, ayons aussi l'attitude d'obéissance, dire ok, c'est ta volonté. J'obéis à ta volonté. Աստված մեր աղոթները լսում է։ Եվ կարևորը իրական կկատարվի, ոչ թե մեր։ Եվ լսում է, իրականում լսում է մեր աղոթները։ Եվ լավ է, որ մենք հնազանդում են իրեն կամքին։ Ինչպիսի իրավիճակի մեջ է լինի, իմ վկայությունը խոսեցի, թե ինչպես մենք թող ստացանք, բարի լուր էր մեզ համար, բայց Քրիստոս եկավ, որպեսզի իրական բարի լուրը մեզ բերի։ Նա մեզ բերեց փրկություն. En lui nous sommes sauvés. Alléluia. On peut se lever, les amis, à notre place et peut-être prendre un temps, juste un temps de méditation et de prière, un temps pour réfléchir. Comment est-ce que nous, կարող ենք ոտքի կանգնենք եւ մի պահ մտածենք եւ խորենք թե ինչպես կարող ենք մենք էլ այս օրերի մեջ վկայություն լինենք, օրհնություն լինենք, այս օրերի մեջ ինչպես կարող ենք մենք ինքներս լույս լինենք, ինքներս օրհնություն, ինքներս լինենք նաև այդ բարի լուրը. Comment nous aussi, dans ces moments de fête, dans ces moments peut-être où nous sommes invités, où nous invitons, où nous sommes peut-être en famille, comment nous pouvons être aussi un témoin, un témoignage, une lumière, le sel. Comment est-ce qu'on pourrait aussi être cette bonne nouvelle autour de nous? Parce que, en vérité, nous pouvons utiliser chaque occasion pour être une bénédiction à ceux qui sont à nos côtés. Alléluia. Prenons ce temps ensemble, les amis. Voilà, on peut juste fermer les yeux si vous voulez bien. Avoir un temps de réflexion, un temps de méditation. Voilà pourquoi cette question a été posée au départ aussi, et Emmanuela a répondu. Peut-être à nous de répondre aussi. Pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi il est venu? Pour moi, qu'est-ce que cela représente? Jésus, pourquoi tu es venu? Ինչու համար Քրիստոս եկար? Ինձ համար, ինչու համար, դա ինչ է ինձ համար նշանակում Քրիստոս? Քո քայլը ինչ որ արեցիր, ինչու համար եկար Տեր? Ինչ է դա ինձ այսօր նշանակում? Ինձ համար այսօր քո ծնունդը։
Notre Sauveur et Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui reconnaître notre besoin de notre Sauveur, de notre Roi. Chaque jour, nous voulons reconnaître que nous avons besoin de toi. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, nous voulons non seulement reconnaître, mais nous voulons aussi élever ton nom, glorifier ton nom. Comme tous les êtres, Seigneur, t'élèvent et t'acclament. Dans les lieux célestes, nous voulons aussi élever ton nom. Dans notre cœur, tu t'es, Seigneur, abaissé jusqu'à nous, mais nous voulons t'élever, Seigneur, et te glorifier. Nous voulons aussi témoigner de toi, nous voulons aussi dire, parler, Seigneur, et dire à travers nos témoignages pourquoi tu es venu. Alors aide-nous avec ton Esprit Saint, je te prie. Տեր Կրկին այսօր ուզում ենք ասել շնորհակալություն, որովհետև դու եկար մեզ փրկելու։ Եվ ուզում ենք գիտակցել, որ Տեր դու մեր փրկիչն ես եւ մեր Տերն ես։ Տեր ուզում ենք քեզ բարձրացնել, ինչպես հրեշտակները Տեր քեզ բարձրացնում են, երկնքի էակները քեզ բարձրացնում եւ փառաբանում են, մենք էլ ենք ուզում քեզ բարձրացնել եւ փառաբանել։ Տեր դու ցածրացար, դու խոնարեցիր քեզ, դու իջար միջև մեզ Տեր, մենք ուզում ենք քեզ բարձրացնենք։ Տեր, եւ ուզում ենք նաեւ վկայել, խոսել քո մասին, Տեր, վկայություն ունենալ քո փառքի համար, Տեր իմ Աստված, քո անվան համար ուզում ենք վկաներ լինել։ Դրա համար մեզ օգնիր քո Սուրբ Հոգով կխնդրեմ Հիսուսի անունից։ Amen. Amen, les amis. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez prendre place.